नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची नवद्रक पाठशाला को आसतु पाठ पढ़ा को टे सहज और सरल करवा। तो आज आम पहुँची जाए तृतीय दिन में आमर 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज पीटी तार तृतीय दिन में पहुँची जाए। तो आज आलोचना करवा नाथ साहित्य संपर्क में पूर्व आम आलोचना कर सारी डे वन और डे 2 रे लोक साहित्य और चर्चा साहित्य संपर्क में जो मैंने वीडियो देखी ना प्लीज जाकि वीडियो देखी ने। तो आज आरंभ करवा नाथ साहित्य संपर्क में आरंभ करवा। नाथ धर्म रे नाथ शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहृत। नाथ धर्म रे नाथ शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहृत ना स्वामी बा प्रभु अर्थ में नाथ शब्दटी व्यवहृत होता है। नाथ धर्म क्यों उपासना को गुरुत्व दे। शैव धर्म को आम जाने नाथ धर्म शैव धर्म उपासना को गुरुत्व दे था। नाथ धर्म क्यों धर्म एक शाखा भाव ग्रहण कराए केतक आलोचक मतरे शैव धर्मर जानले उपासना कराए कहार शिवंकर शैव धर्म उपासना कराए कौ धर्म को ग्रहण कराए गुरुत्व दि जाए कौ धर्मर शाखा भाव ग्रहण कराए शैव धर्मर। गोरेख संहिता अनुसार किए नाथ धर्मर प्रवर्तक गोरेखनाथ। गोरेख संहिता अनुसार नाथ धर्मर प्रवर्तक हेले गोरेखनाथ। शिशु वेदर रचयिता किए। शिशु वेदर रचयिता अच्छा गोरेखनाथ। शिशु वेद को किए शिशु वेद बोली कहते ना दौल गोविंद शास्त्री। तापर देखिए शिशु शब्द क्यों शब्दर अपभ्रष्ट रूप ना सुषुम्ना। सुषुम्ना शब्दर अपभ्रष्ट रूप होची शिशु। नाथ जोगी माने योगलब्ध ज्ञान को क्यों नाम ग्रहण करती। नाथ जोगी माने योगलब्ध ज्ञान को क्यों नाम ग्रहण करती ना ब्रह्म नाम ग्रहण करते। से माने जो योग करके जो ज्ञान को प्राप्ति करते ब्रह्म भाव से ग्रहण करते। शिशु वेद को सारला दास महाभारत में क्यों नाम देते शिशु मुना वेद बोली कहते। किए कहते सारला दास कहते महाभारत में शिशु वेद को शिशु मुना वेद। शिशु वेद को पंचम वेद भाव में क्यों परवर्ती कवि ग्रहण करते ना सारला दास। सी महाभारत यह कौन शिशु मुना वेद भाव ग्रहण कर पंचम वेद बोली कहते। शिशु वेद को पंचम वेद भाव किए ग्रहण कले सारला दास। तापर शिशु वेद को पंचम वेद भाव ग्रहण करथिबा आउ जने परवर्तीकालीन कवि नाम कौन ना नारायण नंद अवधूत स्वामी। सी परवर्ती काल सारला दास पर शिशु वेद को पंचम वेद भाव ग्रहण कले। क्यों परवर्ती साधक मानक साधन प्रणाली नाथ जोगी मानक साधन प्रणाली सह समत रक्षा करे ना पंचसखा। एम जो नाथ जोगी मैंने जो साधन प्रणाली करते पंचसखा जुगर पंचसखा मैंने कौन करते ना ये जो नाथ जोगी मान साधन प्रणाली सह समानता था। गोरखनाथ कहार शिष्य ना मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य होती गोरखनाथ। जोगी जाति बा नाथ माने शिवों ठार जात बोली क्यों पुराण उल्लेख अच्छे। जोगी जाति बा नाथ माने शिवों ठार जात बोली क्यों पुराण लिखाई ना ब्रह्म वैवर्त पुराण। गोरखनाथ नेपाल क्यों नाम परिचित नेपाल सिद्ध। गोरखनाथ नेपाल गोरख सिद्ध नेपाल सिद्ध भाव से परिचित। नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ क्योंटी ना शिशुवेद। जानते आम नाथ धर्म प्रथम ग्रंथ हूँ शिशुवेद। शिशुवेद केतोटी श्लोक अच्छी ना 25टी। शिशुवेद केतटा श्लोक अच्छी ना 25टी। देखा तापर शिशुवेद गद्य रचना ना पद्य रचना। ये हूँ कौन उभय गद्य पद्य रचना दीटाक ये जो शिशुवेद। मत्स्येन्द्रनाथ जन्मस्थान ओडिशा बोली क्यों गवेषक कहते ना दौल गोविंद शास्त्री। शिशुवेद मुख्यतः क्यों साधन को प्राधान्य दे था ना योग साधना को। अमरकोश गीतार लेखक किए बोली गवेषक मत दिखती आदिनाथ। आदिनाथंकर शिष्य किए थे ना लोई। नगेन्द्रनाथ प्रधान नाथ धर्म प्रख्यापक क्यों पुत्र संग्राहक ना अमरकोश। गवेषक ब्रह्मानंद दास क्यों ग्रंथटर आविष्कार करी यहाँ पर एक पांडित्यपूर्ण प्रबंध लिखिं ना मत्स्येन्द्र गीता। गवेषक ब्रह्मानंद दास ये जो मत्स्येन्द्र गीता ग्रंथटी को कौन कला आविष्कार कर गोटे पांडित्यपूर्ण प्रबंध रचना कर। अष्टांग जोगधारणा ग्रंथटी क्यों गवेषक द्वारा संगृहीत होती ना बंशीधर महांती। बंशीधर महांती कोटा संगृहीत कले ना अष्टांग जोगधारणा। मत्स्येन्द्र गीता को किए गले ना ब्रह्मानंद दास। नाथ धर्म प्रख्यापक क्यों ग्रंथटी गुरु हाड़ीपा और शिशु गोविंद चंद्र शिष्य गोविंद चंद्र उक्ति प्रत्युक्ति छंद रचित। गोरेख गीता हाड़ीपा और गोविंद चंद्र प्रश्न उत्तर शैली कौन है ना बा उक्ति प्रत्युक्ति कथबार्ता शैली कौन है ना गोरेख गीता रचना है। तापर देखा गवेषक ब्रह्मानंद दास मत क्यों ग्रंथटी बौद्धगान और दोहा पर प्रथम ओडिया रचना मत्स्येन्द्र गीता। गोविंद चंद्र रचयिता किए ना जशवंत दास। तापर देखा नाथ धर्म दर्शन दृष्टि रचित क्यों ग्रंथटर पद खूब ललित और मधुर टीका गोविंद चंद्र। नाथ धर्म दर्शन संबलित क्यों ग्रंथ जगन्नाथ को जीवनाथ बोली कहुई ना मत्स्येन्द्र गीत जीवनाथ बोली कहुई जगन्नाथ को।
ନାଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୀତିକାବ୍ୟ? ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? କରୁଣ ରସର। ଗୋରଖନାଥ କହିଲେ ମଲ୍ଲିକା ଶୁଣିଲି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାରେ ବିହରିଲେ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ନା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣାରୁ ଆସିଛି। ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମରେ କୁମର, ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳଜମ। ଏଇଟା କେଉଁ କାହାର ରଚନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର, ସେଇ ପଦରୁ ଆସିଛି। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମରେ କୁମର, ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳଜମ। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ। ନାଥଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି? ନା କେନ୍ଦାରା। କେନ୍ଦାରା ବଜାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। କାହାର? ନା ଗୁରୁ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା? ନାଥ ଧର୍ମ। ନବନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଯେଉଁ 9ଟା ନାଥ ଥିଲେ, 9 ଜଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିନାଥ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗୋରେଖନାଥ, ଜଳନ୍ଧରନାଥ, ସାବରୀନାଥ, ଚୌରାଙ୍ଗୀନାଥ, କକ୍ଷଦୀନାଥ, ଗାହିଣୀନାଥ ଓ ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମୁକୁତା ଦେଇ। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୁକୁତା ଦେଇ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହାଡ଼ିପାଙ୍କ ଠାରୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ନାଥ ଧର୍ମ କେଉଁ ଧର୍ମର ଶାଖା? ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି? ନା 2 ପ୍ରକାରର। ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର? 1300 ଶତାବ୍ଦୀର। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମଚ୍ଛିନ୍ଦରନାଥ ବା ମୀନନାଥ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ମୀନନାଥ ବା ମଚ୍ଛିନ୍ଦରନାଥ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କେଉଁ 2 ନାଥଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣ ମିଳେ? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଉ ଗୋରଖନାଥ। ଲୁଇପାଦ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥକୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲୁଇ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦର ହୋଇଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଉ ଲୁଇନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋରଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। କାହାକୁ ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସ୍ୱୟଂ ଶିବକୁ ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିବ ହିଁ ନିଜେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ନାଥମାନେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଶିବପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯୋଗୀ ଜାତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଥ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ଅବଧୂତଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବୋଲି କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ନା ପରାଶର ପଦ୍ଧତିରେ। ଗୋରଖନାଥ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଗୋରଖନାଥ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୋରକ୍ଷନାଥ। ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୋରକ୍ଷନାଥ। ଦେଖିବା ତାପରେ ଶିଶୁବେଦ ରଚନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟରୂପଟି ଅଛି। ଶିଶୁବେଦ ରଚନା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେବ, ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟରୂପ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ଗଦ୍ୟରୂପ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ମୀନନାଥ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଏ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ମୀନ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଶୁଣିଥିବାରୁ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଅବଲୋକତେଶ୍ୱର ରୂପେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ନା ନେପାଳରେ। ନେପାଳ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ 2ଟି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ସଂସ୍କୃତ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁବେଦ। ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟକ କେଉଁ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ? ନା ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ନା ଦେବଜ୍ଞ ବିପ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ? ଯଶୋମନ ଦାସଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଲା। ଏଟା ଲେଖିଥିଲେ କି ନା ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିପ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର, ଦୈବଜ୍ଞ ବିପ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ନାଥ ଧର୍ମର 2 ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକଙ୍କ ନାମ ଲେଖନା କ'ଣ? ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସହିତ କାହା ରଚନା? ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରସାଦ ନାଥଙ୍କର ରଚନା। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶର ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର MCQ ସରିଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।